салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарои як дунё матаблокҳои фурӯшиям ки аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистонам баҳри шумо омода кардагием. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои пешравии канали мо як дуна лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумои махқулаи ҳатман дар комментария бинависед. Иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. Бародарои азиз, чизе фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар рақамҳои ман дар рӯи экран бинависед, рӯи кунем, мо баҳри харидориро пешкаш мекунем. Худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. Курси имрӯза дар рӯи экран, видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Мотоблок Агромиш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Навай мақсад бародаро, ҳамаш 100% сӯзишвориш бензинай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархиш 5550 сомона бо савдо карда мешавад. Бисёр чизошам қатиш ҳастанд. Касоне ки харидори ина бародаро пачка ҳай. ба фикрам бисёр дора. Касоне ки харидори нашудам ё фаҳмидан мехоҳед, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 8980 занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед. Марҳамат, занг занед. бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархошу 6000 сомонӣ сар мешавад ки 5, 6, 7, 8 то 15 қувваи аспа дорам. Иҷа мақсад заводша меборяй бисёрша дора, бисёр дора. Ай 6000 сомонӣ сар мешавад, бензинӣ ва дизелӣ дора. касоне ки харидори, марҳамат, занг занед. Дигар чизошина дар рӯи экран хичон навистагиам бародаро дар бозори Ҳоҷи Шариф қарор дорад. Марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Мотоблок қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. Мотоблок дизелни бародаро 78 кай. Ай 86 бо майдатар. нархиш 7000 сомоние ки ҷифкна қатиш дорад. ина хехтон бародаро бинед. састаяни мотоблока. нархиша 7000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мотоблок дастрас кунед. дизелни мотоблок. ина бародарон мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. мотоблок алафдравакш, плукш, чизил ҳамаш қатӣ фурӯхта мешавад. мега нархша 10000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. итари мотоблока якум бора ростига ма мебинем бародаро. хай харидор боше, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо салоша бинед, калисош. хай бо савдоран мешид аз рақамҳо на охираш 28 қатӣ занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. 10000 сомониш мега ки ҳамаи чизош қатӣ фурӯхта мешавад. чизила, плука, ҳамаи чизо қатӣ. ина бародаро, мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нав пачка ай. нархша 6300 сомонӣ мега ки ҳамаш 100% бензини бародаро. 7-8 қувваи аспа дора. ина бародаро хутон бинед. састаяни мотоблока. хай бо бештар маълумот дар рӯи экран ба рақамҳо қатӣ занг мезанед, аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас мекунед бародаро. касоне ки харидори нашод фаҳми мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл. фурӯшия бензиния мега бародаро. сӯзишвориш бензин 65 қувваи аспа дора. харидори боша мега, занг занед, бо савдо мешава. нархша 11500 сомонӣ мега. бештар маълумот аз соҳиби ҳамин мотоблок дастрас кунед бародаро. касоне ки харидори, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш бифаҳмед бародаро. 11500 сомонӣ мега нархша. мотоблоки нави созай, ягон камбудӣ надора. мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ай Россия овардагӣ бародаро. плук, чизил, фрезер. фрезерша намедонам чие бародаро. итариам дорад. нархша 4500 сомонӣ мега. хай корфармидагӣ бародаро. рабошни ай. ина хутон бинед. ина бензинӣ будаст бародаро. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. арзон ай. занг занед, бо арзонан мешава ба фикрам. 4500 сомониш мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат, занг занед бародаро. мотоблок қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. бензини бародаро 65 қувваи аспа дорад. нархша 5600 сомонӣ мега ки ин мотоблок вообще навай. ина бародаро хутон бинед, бензини сӯзишвориш бензин.
нархшаш 5600 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. ба фикри ман ҷифкинака дига чизошам ҳастанд қатиш. ҳай касони харидоро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби Motoblog дастрас кунед. аз шумо ҳам хоҳиш я лайка фаромӯш накунед бародарои азиз. марҳамат. Motoblog бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 10500 сомонӣ мега. Motoblog майдаакай тилишкаш қатӣ фурӯхта мешавад. ҷифкинака дига чизошам плука ина чанд чиз қатӣ фурӯхта мешавад бародаро. нархша 10500 сомонӣ бо савдо мешавад. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100% мега ягон камбудӣ надорад. 7 қувваи аспа дорад бародаро. марҳамат занг занед. ина бародаро заводи Motoblog бо сифати аълоай мега. нархош дастрас 70 73 170 173 178 186 188 192 ҳама имтиҳони дорад. то ай 6 то 12 қувваи аспа дорад бародаро. нархшо 12800 сомониш мега. хай бо иҷа чанд нархай майдаш бо арзонай калонтараш қиматтарай қарор дорад дар ноҳияи Ҳисор, дар шаҳри Ҳисор ба фикри ман. марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина Motoblog фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархша 8500 сомонӣ мега. картошка мекани мега. картошка канака дига чизошам ҳастак. харидор аниқ бошад бо мега савдо мешавад. дизелния 173 акай. Motoblog 173 бародаро. нархаш 8500 сомонӣ. касони харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳама чиз 100% фақат мегирӣ картошка меканӣ ва замин ҷифт мекунӣ мегарди бародаро. марҳамат занг занед. бародарои азиз шумо мегуфтед запчасти Motoblog биё ки ҷоша мо аниқ бихарем. ина бародаро фурсат гуфтаам гапо фурсат фаро расид бародаро. ҳама чиз дастрасай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. 150 сум сар меша. ҳар намуд нархҳоам бародаро. касони харидорӣ марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро Motoblog дизелни фурӯшӣ 9000 сомониш мега ки дизелнияй. трактори Motoblog соза ягон камбудӣ мега надорад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 9000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. қатиш ҷавкинакам замин ҷавкинакам дорад бародаро. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо хай занг занед. дигар чизоша аз соҳиби ҳами Motoblog дастрас кунед. ина бародаро трактора хитон бинед. созай мега ягон камбудӣ надорад. мефурӯшаш. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро Motoblog фурӯшӣ фарам дорад. 10 қувваи аспа дорад. дизелни Motoblog бародаро. нархша 12800 сомонӣ мега ки пачка ҳай. 1 сол гарантӣ дорад. касоне ки бародаро харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин Motoblog дастрас кунед. нав пачкай клёнкаош кандаги нестанд тоатара. ина бародаро хитон бинед. касоне ки харидори ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 70-80 занг занед. дигар чизоро аз соҳиби Motoblog дастрас кунед. ина бародаро Motoblog турецкий дизелния оригинал мега айхча. ҳама чизаш созай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 9000 сомонӣ мега ки хай чанд қувваи аспай нафаҳмида меша рости гап. ина бародаро Motoblog хитон бинед. нархша 9000 сомонӣ мега. ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш созай кли қатӣ заводид мешавад бародаро. дизелни Motoblog. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. инаи бо я намудига замин ҷифкинака ё чия нафаҳмидам рости гап ёша намедонам. хай ёша бо хитон занг занед дастрас бинед ки чиян. ина бародаро Motoblogҳои фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. беҳад бисёра хеле ҳастанд. бензинерам ба фикрам доравод ё дизелниян ё Motoblogҳо дизелниян. бо сифати аълоан мега. ягон камбудӣ надорам. бо савдо мешаванд. 12800 сомониш мега. хай бо савдо мешавад. ин разница нархай. калонаш дига нархай. майдаш дига нархай. миёнаш дигаай.
کسانی که خریدار برادرها مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را از صاحب متابلوک دسترس کنید. اینا برادرها متابلوک 92 192 دیزلنی 12 قوه اسب دارد. دستافکا در تمام تاجیکستان هست. تمام تاجیکستان بگه میگیره میبره. در قرار دارد در شهر باختر قرغنتپه. نرخشو خیر راز نیست بگیم که ای 12800 سومانی سر میشوه. خیر با چند نمود ای تراکتور متابلوک برادرای عزیز کسانی که خریدار مرحمت زنگ زنید دیگه چطور از صاحب همین متابلوک دسترس کنید. پاچکا هن ایون ناوی پاچکا برادرها مرحمت رقم ها در روی اکران شما. اینا برادرها متابلوک دیگریمون 15 قوه اسب داره میگه. در حالت خوب قرار دارد. متابلوک میگه قرار داره در شهر باختر قرغنتپه. نرخش 16500 سومانی میگه. 16500 سومانی قرار داره در شهر باختر قرغنتپه. ای با پلوک هم داره برادرها. جفکنه که پلوک چند چیز داره. اینا چند 3-4 سکورز داره برادرها این متابلوک. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما جفکنکش در این عدد تحت است. خود در بالوش سوار میشه زوادید میکنی های میکنی میره جفکنان میگیره. مرحمت برادرها کسانی خریدار رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را از صاحب متابلوک دسترس کنید. اینا برادرها متابلوک های پاچکا ایراسی هن با فکرم بنزینی انیو 7500 سومانیش میگه که نه با پلوکش هم دارد. پلوکی پاچکا اینای جفکنکی پاچکا و زبشستای نو داره نمی چیز داره برادرها. متابلوک خودش 12500 سومانیش میگه. کسانی که خریدار نشد همه چیزا پرسیدن میخواهید مرحمت این رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات رو دسترس کنید. اینا برادرها متابلوک نو پاچکا 8 قوه اسب لشدی را داره. راسیسکی های به حد خوبه میگه یگان کمبودی ندارد. همه وقت اینوی نمبرش کار میکنه 96 نرخش 5800 تومانی ای انیق برادرای عزیز بنزینی ای. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را صاحب تراکتورچه متابلوک دسترس کنید. اینا برادرها متابلوک 186 دیزلنی ای. راسخود نداره. راسخودش مقصد کم مصرف های 12 قوه اسب داره برادرها. نرخش 12500 تومانی میگه که خیلی نوای تراکتورچه متابلوک نوای قرار داره در ناحیه تورسونزاده. کسانی که خریدار با تلیشکش هم خطی شده است برادر. کسانی خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید دیگه چطور از صاحب تراکتورچه دسترس کنید. اینا برادرها متابلوک سسترانش تنجه میگه. تلیشکا دارد خطیش کارتوشکا کنک دارد خیلی دیگه چیزا رو هم با اینا در روی اکران نویستگی هم برادر و حرفای کلان قطعی ختم بخونید. به حد متابلوک سوزای نرخش 13999 سومانی میگه که این قرار دارد. این متابلوک قرار دارد در ناحیه جایخون قمسنگیر. اینا برادر ای با خوگدشکنک اینطوری هم داره. چند نمود چیز داره برادر با همش فروخته میشود. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را از صاحب متابلوک دسترس کنید. چند چیز شب فروخت قطعیش میفروشه. اینا برادر ایشان متابلوک با ای کلانتر شای به حد خوبه. در حالت خوب قرار دارد میگه ارزان میشود. سروش نفروخته میشد بهوده زنگ نزنید میگه. نرخش 15000 سومانی میگه که قرار داره در شهر خوجند. کسانی که خریدار برادر عزیز به حد زور است. کسانی خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را از صاحب همین متابلوک دسترس کنید. اینا برادرها پلوکای پاچکا تیار میکنه میفروشه. به حد میگه خوبه نوان خیلی پاچکا یا خیلی نمیدونم خودش راست میکنه یا یگان جو میوره. نرخشو 750 سومانی قرار داره در ناحیه عبدالرحمن جامی. چند نمود ابو تیار میکنه اینا پلوک بینه برادرها برای متابلوک. کسانی که خریدار مرحمت زنگ زنید از نام کانال ما سلام رسانید با سودا رانی میشوند برادرها. اینا برادرها متابلوک قطعی کسیلکش یک سیزن کار کردگی خوبه یگان کمبودی میگه ندارد. نرخش 13333 سومون میگه. قرار دارد در ناحیه پنجکند.
ин алафдравак, ришқадравак, ин мичизон бародаро. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید، بیشتر معلومات را دسترس کنید. از نام کانال ما سلام رسانید. با شما حتما سکیتکا میکنه برادر. مرحمت رقم ها در روی اکران شما. اینا برادر این برادرانی متابلوک های پچکا میفروشه. یگان عیب ندارم، بنزینی سلرکگیرم با فکرم دوره. زبچست هم هست. چند نمود متابلوک داره. 11500 سوم سر میشه و مقصد ارزانش هم هست، قیمتش هم هست. قرار دارن در شهر دوشنبه. کسانی که خریدار مرحمت زنگ زنید، بیشتر معلومات رو دسترس کنید. خدا نگهبان تو باشه برادر عزیز برای دستگیری همتون. برادران یکم پرسیبی فروشی از متابلوک های برای متابلوک نرخش 3500 سومانی میگه قرار داره در شهر دوشنبه برای متابلوک های برادرو به حد لیشکای نوای گفتم گپو پچکا یگون کم بودی نداره میگیری فقط در قفای تراکتورشا میزنی های میکنی میره دیگه پیاده نمیره. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید با سودا میشه. اینا برادران متابلوک قطعی تلیشکش فروخته میشود 20000 سومانیش میگه. یا سلرکگی هم برادر دیزلنی قرار دارد در ناحیه فرخور نرخش 20000 سومانی میگه. اینا برادر خودتون بینید. ایده بلوش میشینی های میکنی. اینا جفکنکوش در پایونن تلیشکر هم داره، تلیشکش هم نوای نرخش 20000 سومانی. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید با سودا میشه. برادر عزیز اینا کارتوشکا شلونک برای متابلوکای نرخش 3000 سومانی میگه قرار دارد در شهر خوجند. این کارتوشکا را میریزی خود در قفو کارتوشکا را میریزی و در متابلوک میزنی خودش کارتوشکا را شونده میره. و کسانی خریدار رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید و 3000 سومانی با سودا میشه. اینا برادران متابلوک فروشی قرار داره در شهر خوجند نرخش 5000 سومانی میگه که نو ایرسیه آوردگه ده نمود جفکنک داره برادران. اینا و کلولای کلونش برای خود مایده کنیانه دیگروش برای زمین جف کردن برادران. زمینی سخته. تراکتور میگه خوبه یگون کم بودی ندارد نرخش 5000 سومانی میگه با سودا کرده میشه. کسانی خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید. اینا برادران متابلوک الفدروک قرار دارد در شهر حصار نرخش 7500 سومانی میگه که با سودا کرده میشود. فقط الفدروک برادران در مابین 1.5 ساعت پشتی 1 هکتار میگه میدروی. به حد خوبه با علشان میشیده است. با متابلوک زمین جفکنک هم علشان میشیده است. کسانی که خریدار علش کردن میخواهید مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید خودتون معامله کنید برادر عزیز. اینا برادر 7377 زنگ زنید. اینا برادر برای زمین پخته شونک چگی تپرش میکنی خودش شونده در متابلوک میزنیش میره خودش در زمین شونده میره و نرخش 4000 سومانی میگه با سودا کرده میشود. کسانی که خریدار مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات رو از صاحب همی پخته شونک دسترس کنید. مرحمت رقم ها در روی اکران شما. اینا برادران متابلوک فروشی به حد خوبه میگه یگون کم بودی نداره. زمین جفکنک 100% نکی بنزینی برادران نرخش 5500 سومانی میگه قرار داره در ناحیه فیض‌آباد. کسانی که خریدار برادر عزیز مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را صاحب متابلوک دسترس کنید. بنزینی برادر یگان کم بودی ندارد میگه همش سوزه سروشنا فروخته میشود. مرحمت رقم ها در روی اکران شما برادر عزیز.